कर This जोड़ conference will कर now be recorded. सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरत पुरुषो आद्यो नाद्यो पार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वार चरण पार, क्या मुखले मैं गाऊं मेहर करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पूर्ण धनी, नेत करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देय प्रभु। दीना दीन नाथ हाथ हाथ मयान करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाजो तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथा तुम बिने और नो दूसरा, अब करो दया परत कशो तुम द्वारे ते विलंब क्यों। दया करो मेरे सैया देओ प्रेम किदार, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे सैया देओ प्रेम किदार, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संगमय देव नित परम गुरु दातार। साधु संगमय देव नित परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरं ज्ञानं जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरजंगम व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलकं सुचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ना गुरुधिकं तत्तो न गुरुधिकं तपः, तत्त्वज्ञानपरनास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो महद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमं दैवतमं गुरु परं तरणास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गौणसदृशं तस्मै सादृश्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वोधि साखीभूतं भवातीतं तृणरहितं सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि, सद्गुरुतं नमामि। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वर्तमान विनती प्रार्थना समापन है। पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करिवे जाजक कर्मी परम श्रद्धेय अजय कुमार राउत भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। हाँ, परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा सारे पदे ठाकुर सुजाई भक्त हो नहीं, सावधान हो ठकी जीव तुमर ठाकुरत्व जाग्रत नहले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताही पाइबो। अनुताप कर किंतु स्मरण रख जेपरी पुनराय अनुतप्त हेबाकु न पड़े। जेते दिन तुमर कुकर्म पाई तुमे अनुतप्त हेब सेते बेले परम पिता तुमको क्षमा करिवे। आउ क्षमा पाइले ही बुझी पारिबो तुम हृदय रे पवित्र सांत्वना आसुछि, आउ ताहा हेले ही तुमे विनीत शांत और आनंदित हेब। जे अनुतप्त होई मध्य पुनरा से प्रकार दुष्कर्म रे रत हुए बुझिबाकु हेब से सत्वर ही अत्यंत दुर्गति पतित हेब। केवल मुहे मुहे अनुताप करिबा अनुताप नुहे, आहुरी अंतर रे अनुताप आसिबार अंतराय।
ପ୍ରକୃତ ଅନୁତାପ ଆସିଲେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଓଁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଅଜୟ ଭାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଯାଜକକର୍ମୀ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଝିଅ ମୋର ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଧର୍ମରେ ଇଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁ ତାହା ହିଁ ବା ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନୁସରଣ କରି ମଣିଷ ଜୀବନ ଯଶ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ କ୍ରମୋନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରେ। ଆଉ ଆସକ୍ତି ବା ଭକ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ନିବଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଓ ଜଗତ ସେଥିରେ କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ପାରି ଜ୍ଞାନରେ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳେ। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଐକାନ୍ତିକତା ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ଅତଏବ ଧର୍ମ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରୟୋଜନୀ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ, ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁ। ଆଉ ଧର୍ମଶୀଳା ହେବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ଦରକାର ତାଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ ଓ ଆଚରଣ। ସେ ଏପରି ଚରିତ୍ର ନେଇ ଯହିଁରେ ଏହି ଭକ୍ତି ବା ଆସକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ପ୍ରେରଣାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ହେଲେ ଯାଇ ତୁମର ସହଧର୍ମରତ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଦେଖିବ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରି ତୋଳିବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 87। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ମାମୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମାମୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ପରେ କଥା ହବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜଏନ କରିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା। କହି ରଖ ଆଜିର এই ପବିତ୍ର ଯେ ୱିକଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ଆଜି ଭୋଗ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର ମା ହେମଲତା ନାଥ ମା ଧବଳଗିରିରୁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ମାନସିକତା ପରମ ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ମଞ୍ଜୁର କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ମନୋବାଞ୍ଛା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଭଜନ। ପ୍ରଥମ ଭଜନଟି ଆମର ଯାଜପୁର ସଦର ମହକୁମାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର କଲ୍ୟାଣିଆ ସୁଜନା ପ୍ରଜ୍ଞା ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଗାନ କର। পরম দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে, প্রিয় পরম হে, পরম দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে, প্রিয় পরম হে,
আর তো মানো তোমার দয়ার নব প্রাণ পেয়ে জাগে প্রিয় পরম হে পরম দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে প্রিয় পরম হে দেখতে দিকে তোমার বারতা দূর করে দিলে পরাণের ব্যথা দেখতে দিকে তোমার বারতা দূর করে দিলে পরাণের ব্যথা নাম অমৃত পরশনে প্রভু নাম অমৃত পরশনে প্রভু বাঁচালে সবাকে প্রিয় পরম হে পরম দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে প্রিয় পরম হে অযুত কণ্ঠে তব জয় ধ্বনি নিখিল ব্যাপিয়া ওঠের নরণে অযুত কণ্ঠে তব জয় ধ্বনি নিখিল ব্যাপিয়া ওঠের নরণে সঞ্চিত যত পাপ সন্তাপ সঞ্চিত যত পাপ সন্তাপ বিদূরিত তপ প্রবাহে প্রিয় পরম হে সব পূর্ণে করিলে পুরাণ করিলে শান্তি শোধাবে তরম সব পূর্ণে করিলে পুরাণ করিলে শান্তি শোধাবে তরম নন্দিত দাস চরণ প্রান্তে নন্দিত দাস চরণ প্রান্তে বন্দনা করি হে প্রিয় পরম হে পরম দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে প্রিয় পরম হে আর তো মানো তোমার দয়ার নব প্রাণ পেয়ে জাগে প্রিয় পরম হে পরম দয়াল পুরুষোত্তম প্রিয় পরম হে প্রিয় পরম হে প্রিয় পরম হে প্রিয় পরম হে জয় গুরু ଗୁରୁ এই ଦୁର୍ଲଭ ମନଲୋଭା ସଙ୍ଗୀତଟି ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବେଷଣ କରିଛ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇ ସାଧନା ତୁମର ଅତୁଟ ରହୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ କରିବେ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବ୍ୟାସନଗରର ଅନ୍ୟତମ ଜଣେ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡେଇ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ
তোমাকে জীবনে ধরি তোমাকে জীবনে ধরি নব জীবন संसारे प्रभु नव जीवन संसारे प्रभु दुख जाए अपसरी दुख जाए अपसरी तुमको जीवने धरी तुमको जीवने धरी नव जीवन संसारे प्रभु नव जीवन संसारे प्रभु दुख जाए अपसरी दुख जाए अपसरी तुमको जीवन धरी तुमको जीवन धरी वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे केते घन घटा अंधकार पथे तारे जीवन बिताई हाउता से चालू केते घन घटा अंधकार पथे पथित साजिथिनी मरण जंतारे जीवन बिताई हाहुता से चालुथिनी बुझी से दिन तब आगमने बुझी से दिन तब आगमने लभिछि अमृत बारी लभिछि अमृत बारी तुमको जीवने धरी तुमको जीवने धरी वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं गगने अंधकार बहु दूरे बिछुरी तारी प्रेममय रश्मि ए विश्वपुरे धारे जीवन गगने अंधकार बहु दूरे बिछुरी तारी प्रेममय रश्मि ए विश्वपुरे धारे सुस्थ तरुआजी पल्लवी उठिछि सुस्थ तरुआजी पल्लवी उठिछि सबुजे जाइछि हरि सबुजे जाइछि हरि तुमको जीवने धरी तुमको जीवने धरी वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं
ଶ୍ରୀହରିତାଦି ହୃଦୟ କନ୍ଦର ପୁଲକ ଜାଗିଛି ପ୍ରାଣେ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଯେତେ କଜାତନା ନିରାପଦେ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଶ୍ରୀହରିତାଦି ହୃଦୟ କନ୍ଦର ପୁଲକ ଜାଗିଛି ପ୍ରାଣେ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଯେତେ କଜାତନା ନିରାପଦେ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଏତିକି ମାତର ଆଶିଷ ଦୀକ୍ଷା ଏତିକି ମାତର ଆଶିଷ ଦୀକ୍ଷା ରଖ ଚିର ଦାସ କରି ରଖ ଚିର ଦାସ କରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ଧରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ଧରି ନବ ଜୀବନ ସଂଚାରେ ପ୍ରଭୁ ନବ ଜୀବନ ସଂଚାରେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଯାଏ ଅପସରି ଦୁଃଖ ଯାଏ ଅପସରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ଧରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ଧରି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ନବଜୀବନ ସଞ୍ଚାରୀ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଯାଏ ଅପସରି ତୁମକୁ ଜୀବନେ ଧରି। এই ନୂତନ ରଚନା ସୁନ୍ଦର ତାଳ ଲୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଯୋଉ ଆମକୁ ପରିବେଷଣ କରି ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭେଟି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ଗାନ କରିବେ ଯାଜକ କର୍ମୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବ୍ୟାସନଗରର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜଳଧର ନାଥ ଭାଇ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଫାଙ୍କି ଦେଲି ଏଇ ଜୀବନରେ, ସେଇ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଦୁଃଖ ପଶିଲା ମୋ ଘରେ, ଦେହରେ ମନରେ, ଦେହରେ ମନରେ। ଠାକୁରେ 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 ତୁମକୁ ମୁଁ ଫାଙ୍କି ଦେଲି ଏଇ ଜୀବନରେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଫାଙ୍କି ଦେଲି ଏଇ ଜୀବନରେ, ସେଇ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଦୁଃଖ ପଶିଲା ମୋ ଘରେ, ଦେହରେ ମନରେ, ଦେହରେ ମନରେ। ଠାକୁରେ 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 ବେଳୁ ବେଳ ଦୁଃଖାନରେ ହେଲି ମଉତନ, ଡାକିଲି ମୁଁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଦେଖାଦେଲ ଓଇ ଦମ୍ଭ, ଦେଖାଦେଲ ଓଇ ଦମ୍ଭ, ସାହସ ଭିତରେ, ଦେହରେ ଆଉ ମନରେ, ଦେହରେ ଆଉ ମନରେ, ଦେହରେ ଆଉ ମନରେ, ଦେହରେ
আহু মনরে ঠাকুরে 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 দিলা নাহি মন মুন কেবে মোর এক মহিলারে পড়িলানি কেবে মোর হাত মৌরি দেলে মুকুতি প্রভু মৌরি দলে মুকুতি মোরি ভিতরে বিহরে আহু মনরে বিহরে আহু মনরে বিহরে আহু মনরে বিহরে আহু মনরে ঠাকুরে 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 হরি আহু মনরে তুমি করা ঘাট কল মায়া দুয়ারে ফেরিয়া ফেরিয়া বলি ডাকিল আতুরে তথাপি করুণা কল প্রভু তথাপি করুণা কল ভিতরে বাহারে বিহরে আহু মনরে বিহরে আহু মনরে বিহরে আহু মনরে বিহরে আহু মনরে ঠাকুরে 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 বিহরে আহু মনরে 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 বিহরে জয় গুরু দাদা জয় গুরু শ্রদ্ধেয় জଳଧର ଭାଇ ବାସ୍ତବିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ରଚନା ତୁମକୁ ମୁଁ ଫାଙ୍କି ଦେଲି ଏଇ ଜୀବନରେ ସେଇ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଦୁଃଖ ପଶିଲା ମୋ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସଚେତନ କରିଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତୁର ଚରଣରେ ନିବେଦନ କଲି ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରସ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମାନସ ମଙ୍ଗଳମ ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବ୍ୟାସନଗରର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରସ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। पावन करिए धरा धाम को पावन करिए धरा धाम को आगे नाथ महान पावन करिए धरा धाम को आगे नाथ महान जन्म जन्म का दुख बिसराए जन्म जन्म का दुख बिसराए पाए अमृत धाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम भज राधा राधा नाम
राम को आगे नाथ महान पावन करे भरा राम को आगे नाथ महान जन्म जन्म का दुख बिसराए 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 ओ अमृत जीवन हर वर्धन के जान तुम ही प्रभु खिलाए आए शरण में साधु संत सब समित जीवन फल पाए जीवन हर वर्धन के जान तुम ही प्रभु खिलाए आए शरण में साधु संत सब समित जीवन फल पाए तुम ही दरअसल तुम ही ज्ञान तुम ही दरअसल तुम ही ज्ञान तुम ही वेद नाथ तुम्हारे रंग रंग धरती और आकाश अनुकूल पवन बहे मेहताए सारे आज तुम्हार नाथ तुम्हारे रंग रंग धरती और आकाश अनुकूल पवन बहे मेहताए सारे आज तुम्हार काले पुरवाई काले से पुरवाई है पुरवाई अरे हम सब राधा राधा पावन करे भला नाम आगे नाथ जय गुरु।
ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରସ ସଙ୍ଗୀତ ଆପାତତଃ ପରିସମାପ୍ତି ଲାଭ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମୟିକ ଭାବରେ କୋରସ ସଙ୍ଗୀତରେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ନେଟ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖା ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଦାୟିତ୍ୱ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଜି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧ ଭାଗୀରଥୀ ରାଉଳ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ, ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଜକ କର୍ମୀ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ ଭାଇ। दादा जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। दादा जय गुरु। प्रभु हे नमो सुरे भजे मधुगान भजे भगवान सुरे भजे मधु गानो हरे गगन पवन गाए सौलियों का लोधाए गगन पवन गाए सौलियों का लोधाए हरे गगन पवन गाए सौलियों का लोधाए
प्रभु चिदानंद तुम्हें दे महान चिदानंद तुम्हें दे चिदानंद तुम्हें दे महान चिदानंद तुम्हें दे महान चिर सुंदर तुम्हें चिर सुंदर चिर सुंदर तुम्हें चिर सुंदर
দাদা জয় গুরু। ଜୟଗୁରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ହେଲା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେଲା କୋରସ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଆଉ ବାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ, ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମ ପିତାଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାପିତ ହେଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାଲୋଚନାର ଅୟମାରମ୍ଭ କହି ରଖେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସହପ୍ରତିନିଧି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଯାଜପୁରର ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି ଭାଇ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପର୍ବରେ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମାୟାଧର ବେହେରା ଭାଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କି ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଲୋକତିଳକଂ ସାତ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣଂ ଅମରକୃତ ସାରଣଂ ପ୍ରବୁଦଂ ଲୋକଜୀବନଂ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରମତ ଜାଗଦୀପନଂ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନଂ ସତ୍ପୁରୁଷଂ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ପୂଜ୍ୟ ଉପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଶୁଭ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୂଜ୍ୟ ପୁରୁଧା ଠାକୁରଙ୍କର ସହପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାଗଦା, ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିକି ଅଧୁର ଯାଜକର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବରିଷ୍ଠ ଠାକୁରଙ୍କର ସହପ୍ରତିନିଧି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି ଦାଦା, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜୟଗୁରୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଆମେମାନେ ଅବଗତ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ କେତେ ମାସ ଧରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହିର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହିଁକି କରୁଛୁ ଆଉ କେମିତି ହିସାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ହବାକୁ ଯିବ, ପ୍ରାୟ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଭାବେ 8 ମାସ ହେଇଗଲା, 9 ମାସ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସମସ୍ତ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି এই ବ୍ୟାସନଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରକୃତ ହେଲା ପରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶନିବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅକେଜନ ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ଭୋଗର ଅର୍ଘ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଜମା କରି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ହେମଲତା ନାଥମା, ତାଙ୍କର ଗୃହାଙ୍ଗନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ହେଇପାରୁଛି ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, এই ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ
प्राय विभिन्न अंचलर गुरु भाई कर्मी मान पाखकु पठे आज आयोजन होईची तांकर परिवारर मंगल इष्टिमय जीवन यापन भलरे हो एई प्रार्थना आमे परमदाल श्री श्री ठाकुर पाखरे समस्ते रखिबा मु भी रखुची आउ आपण मानकर प्रति प्रत्यंकर मध्य मंगल निमंते परमदाल श्री श्री ठाकुर पाखरे प्रार्थना रखी अनेक कथा आगो को आहुरी सुनिबा जे आमे जानि नथुलु जे परिस्थितिटा एई भलिया दिनकु दिन विभिन्न रकमर उपजीव सत्संग आज ऑनलाइन रे आमे सुनुछंती एटा पूर्वरु आमे केबे जानि नथिले एटा ही जानिथिले द्रष्टा पुरुष जिए आचार्य जिए तांकर एतज संतान माने से सब जानिथिले से किंतु ज्योतिष नुह जे हमको ता पूर्वरु जणाइबे इंगित माध्यम रे अनेक थर अनेक कथा जानरु आमे एबे अनुभव कलु जे आगामी दिन रे जो श्री श्री ठाकुर कहले तो तू जो जगह रे जीवु खाली देखिबु ताजा रक्त आ कोटा मुंड मोर व्यक्तिगत भाव अनुभव कली जे एइटा बेसी कष्टर व्यापार है जे कोविड आउरी आगो को अच्छे तार केमिति की समाधान बाट गोटे मात्र हमर दादा मन आलोचना कलेनी जे प्रत्येक ऑनलाइन सत्संग रे हमर देवघर रु वार्ता आसीची 3.5 कोटी दीक्षा पाई तेणुकरी पूज्य विनागदा जे व्यासनगर सत्संग विहार जो मंदिर होईची मध्य हमर कर्मकर्ता मध्य वार्ता दे सारिलेनी केमिति दीक्षा कले ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे विनागदा कहउतले प्रत्येक सप्ताह रे किछि दीक्षा एबेठु देई चलिले जहा दादा कहचन खुशी करिया पे आमे ता पूरण करि परिबा जहा खुशीर विषय वार्ताटा मो कानरे बाजिची जे हमर सभापति महत जे सनातन नागदा आज 2टा दीक्षा देइचंती बड़ आनंदर विषय ठाकुरंग दयारे हेची व्यक्तिगत के इच्छा करी मध्यम करि पार नाहंती व्याकुलता आउ ठाकुरंग भल पाइबा नै कि आज 2टी दीक्षा हेची किंतु दीक्षा आमे करिवार उद्देश्य ठाकुरंगर इच्छा को पूर्ण करिबा जे प्रत्येकटी मनीष आज भलरे बंचिबो बढ़िबो निरोग कामना करी तांकर आमे आगे चलिबा भलरे केमिते बंचिबो सेथि पई गोटे बहुत उदाहरण अछि जे ठाकुरंगर दीक्षा नेले मनीष को दिग प्रति भलरे रहिबो तार एमिति किछि बाकी किछि ठाकुर रखिनांती आरंभर बंचिबा बढ़िबार माने हैला दीक्षा खाली जे बंचिले हबो नाही तार जीवन अनियंत्रित जीवनटा किमिति नियंत्रित हबो केमिति विपद मुखर रक्षा पाइबो श्री श्री ठाकुर कहले जदि जणे नाम करी दिने भी इष्टभूति करि थाए तार ऋण तार निश्चित ही तार फल पाइबो किछि दिन पूर्व मु सुनिथिली हम पड़ोसी ग्राम ए दीक्षार कथा सुनी मोर मन को आसिला ए कथाटा मन एबे पड़िला पड़ोसी ग्राम लुणिया पाटना ग्राम गोटे अच्छी विशेष भावे नित्यानंद भाई प्राय जीवा आसिबा करंती बिनो भाई ठाकुरंकर सम्मानस्पद दुर्जकर्मी तांकर पड़ोसी गाँ सेठी जने हमर इष्टप्राण गुरु भाई बग भाई बोली जने भाई अछंती तांकर बड़ भाई श्री श्री ठाकुरंकर दीक्षा नैथिले से किछि दिन इष्टभूति करिसंती तापरे आउ इष्टभूति करि पारिले नै तांकर कोनसी मनर भावना हो कि व्यस्तता हो करि पारि नथिले एमिति एक दुर्बल मुहूर्त आसिला तांकर गोटे छोट पिला छात उपरे खेलुथुला हठात कि छात उपर खसी पड़िला परे तळे पड़िला किंतु विशेष क्षयक्षति किछि हला नाही बंची गला गोड़ हाथ भी भांगी नाही किछि भी आंचुड़ा आंचुड़ी किछि हेछि खेत टिके सामान्य हला डाक्तरखाना को से माने नेले आ भल मध्य हला किछि दिन भितरे गोटे कार रे से बग भाईंकर भाई आ तांकर से जो झियारी टी जाउ थांती जे खेत हेई थांती जे छातरु पड़ी कार रे जाउ थांती बाटरे जिबा भितरे गोटे सत्संग अनुष्ठान होची
ସେଇଠି ଝିଅ ଦେଖିଦେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ, ଫଟୋ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖି କହିଲା ବାପା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ଯୋଉ ଫଟୋ ଅଛନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢା ଲୋକ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ମତେ ସେଇଦିନ ଛାତରୁ ପଡିଲା ବେଳେ ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଦେଲେ, ମୋର ଆଉ କିଛି ମତେ କଷ୍ଟ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେ କି ଆଳପ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ପତିତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣି କିଛି ମନେ ରଖିଛୁ କହୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପାଦକ, ଆମର ଯିଏ ଆଜି ପୁରୁଧାମ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ବ୍ୟାସନଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପାଦକ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କଣ ହୁଏ ସେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ। ପତିତା ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନବାକୁ ପଡେ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଆଉ ଥରେ ସେ ବି ହେମଲତା ମାଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପରମଦାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପରମ ପିତାଙ୍କ ରାତୁଲ ଚରଣ ତଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମାଧର ଭାଇଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନନ୍ଦର ସମୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଆମର ଏକ ରକମର ଜିଲ୍ଲାର ମୁରବୀ, ଏଇଟା ହୃଦୟର ସହିତ ମୁଁ କହି ରଖିବି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ହାତ ଧରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା, ସେ ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କର୍ମୀ ମାନେ, ସେ ବି ବ୍ୟାସନଗରର ନିଜ ଲୋକ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ସମୟ ଯାହା ରହିଲା ଭାଇ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବେ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି। ପୂଜ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତଦା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜୟ ଗୁରୁ। ଅଜୟ କହୁଥିଲି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅଜୟ କହୁଥିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆଜି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ବାପାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ସେତିକି ଭାଇ। ଠିକ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହି ରଖେ ହିଁ ମତେ ଖବର ଆଜି ଆମର ଭାଇ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭୋଗ ନିବେଦନ ଯୋଉ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁ। ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବଙ୍କର এই ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶପଥ କରିଛି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତଳେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବହନ କରି ଜୀବନ ଯାପନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଭୁଛି ତ? ଚିଦ୍ରୂପେଣ ପରିବ୍ୟାପ୍ତଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ସଚରାଚରଂ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଜ୍ଞାନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା, ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ନତଦାନୁ ପ୍ରଣାମ। ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଇଷ୍ଟ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ। ସମ୍ମାନନୀୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ଇଷ୍ଟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରାଣର ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ଦୟାଲଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ନାଥମା, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କୋଟିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଇତି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଜୟ ଭାଇ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ତାଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ପିତାଙ୍କର, ପରଲୋକଗତ ପିତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ସେଇ ମହାମହିମ
आत्माकर चिर शांति सद्गति कामना करी परम पिता श्री चरण रे प्रार्थना जनाए। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही तपर नंदना पितृप्रीति चारि आने सब देवतार वंदना। आमे पिता माता श्राद्ध तर्पण करिथाउ। ठाकुर से बाबद जहाँ कहते पदे कहीकि मोर वक्तव्य आगू नेबी। ठाकुर कहते पिता माता श्राद्ध तर्पण न कले पिता माता किसी अनिष्ट हुए ना। तांको कर्म फल अनुसार परम पिता तांको यथा स्थान रे आगे नियंती। किंतु आमे अकृतज्ञतार फासरे फसी जाती। सी जे आमको सूर्यालोक देखते जहाँकर तपस्या साधना आम मैंने जन्म लाभ करछंती सेही पूज्य पिता माता चिर नमस्य एवं समाज तांक प्रति कृतज्ञ। कारण जहाँकर उत्तर दायत माने आज सत्संग नारे श्री श्री ठाकुर नारे उज्जीवित हो उठी। तेणु तांकरी श्राद्ध तर्पण करी ठाकुर पाखे तांकर गति मुक्ति पई प्रार्थना करिया आमर कर्तव्य। ए कर्तव्य अवहेला कले मनीष तळुकु तळुकु जाए। आ ए कर्तव्य पालन कले ठाकुर कहते पिता माता श्राद्ध तर्पण कले संतान माने अहेतुक भाव धर्म अर्थ काम मोक्षर अधिकारी होती। आयु जश प्रज्ञा ये तीनटा जिनस तांकर पश्चात अनुसरण करे। तेणु से प्रक्रिया को जारी रखिक आमर अजय भाई कहते जाऊ तांकर पितांकर सुकृत बल रही जो माने श्राद्ध दिवस रे अंतत सत्संग आमे करि पारिछंती। ठाकुरंकर दया करुणा नहले के सत्संग करंती नाही। से प्रथमे सत्संग पई माने प्रार्थना निवेदन करछंती। तांको प्रार्थना को श्री श्री ठाकुर मंजूर करछंती एवं मंजूर करिया भितरे आम माने समस्ते से सत्संग को उपलब्धि उपभोग करुछंती। आ मु एई अकिंचन आपण मानक सहित थरे योगदान करथिली। ए यांत्रिक त्रुटि दोषरु किछि उपभोग करि पारि नथिली। आज जाहु ठाकुरंग दयारु जंत्रटी भल ठीक भाव रे चलीछि बोली मु भाबुछि। तबे जाहु एला कथा। आ इति पूर्वरु प्रारंभिक सूचना क्रम भाई कहते संपादक कथा कहते संपादक मानकर दायित्व कर्तव्य इत्यादि इत्यादि कथा। मु संपादक शब्दटा को जमा ग्रहण करि पारे ना। संपादक को इंग्राजी रे सेक्रेटरी कहती। मते जो दिन सेक्रेटरी करागला मु कहली देखंतु मु आगुरु मूलुरु जा करि आस्तुली से तो करबी किंतु सेक्रेटरी अपेक्षा ए सिक्यूरिटी टा को मु बेसी पसंद करिवि। तांकर अनुष्ठान सेक्रेटरी हवा अपेक्षा श्री श्री ठाकुरंकर सिक्यूरिटी हवा मोर भारी आनंद। कारण तांकु जगा रखा करवा तांको दाय दायित्व बुझिवा तांकु निजर करिकरी मोर परिवार छुआ पिलांकर खबर बुझिवा पूर्वरु तांको खबरटा आगे बुझिवा एवं से सजत्ने भोग ग्रहण करछंती कि नाही से समस्त कथा दाय दायित्व मथारे बहन करि चालिवा एटा होती हमर कर्तव्य। आपण माने समस्त श्री श्री ठाकुरंकर सिक्यूरिटी तांकु रक्षा करि चालिया को ठाकुर निर्देश देइछंती। रामकृष्ण परमहंस देव कथा प्रसंग रे कहउतले तुमे सब बड़ लोक घरर पोइली बड़ लोक घर सब मेड सर्वेंट थांती सेमान सब बड़ लोक घर विभिन्न काम करंती किंतु सब समय तांको मुंडरा थाए तांको परिवार पाखरे तांको स्वामी कोठी अछंती से खाइछंती कि नाही पुओ स्कूल को जाइथिला फेरला कि नाही एई कथाटा थाए। आमे समस्त आम घरे आमे चाकरी करछंती पहिली कामटा एठी करछंती चाकरिया कर्मटा आम परिवार भितर करछंती। आम परिवार भितर हमको गोटे चाकरी मिलिछि केवल पेट पोषिया पई। आउ हमर असल घर हला ठाकुरंग श्रीमंदिर सीए सोचंती कि नाही खाउछंती कि नाही तांको मुंडर चिंता अछि कि नाही आनंद अछि कि नाही तृप्ति अछि कि नाही एई जिंसटा चिंता करी चालिया होती हम मानकर कर्तव्य। जेतेबेले जाजपुर श्रीमंदिर उद्बोधन हुए आचार्य देवंकर कर कमल रे 1959 मसिया फेब्रुआरी मास 22 तारिख दिन प्रत्युषरु से दिन दादा अवस्थान करती जाजपुर श्रीमंदिर रे एवं परदिन सकाळु विदाय कालीन अवस्था रे श्री श्री दादा सम्मुख रे हम माने समस्ते दंडायमान अश्रुसिक्त नयन रे दादा एवं तांकर सहपरिवार पुओ माने बौद्धी इत्यादि समस्त उपस्थित रे से कहउछन देखो श्री विग्रह को आपण मानक पाखरे हाथ रे टेकी देई गली से जे भली अरक्षित न होंती दी बुंदा लुह बही पड़ला से जे भली अरक्षित न होंती माने तांकर रक्षणाबेक्षण दायित्व आम मानकर प्रति प्रत्येकଙ୍କର कर्तव्य एटा को भाबिकी समस्त को काम करिया को पड़े। द्वितीयतः कहउथिले ए जो दीक्षा प्रसंग रे से दिन पूज्य विनायक भाई
जो ऑनलाइन सत्संग रे कर्मी बैठक रे कहउतिले प्रत्येक ब्लॉक किंबा कोनसी म्युनिसिपालिटी किंबा उपयोजना केंद्र ए माध्यम रे प्रतिदिन 10 टी दीक्षा मिनिमम होवा दरकार। परंतु आपनक उपयोजना केंद्र अंडर रे 2 जण की 4 जण रीतिक अछंती कि आपनकर म्युनिसिपालिटी भितरे 8 जण रीतिक अछंती अन्यून 10 टी दीक्षा 7 दिन भितर 70 दीक्षा आपण साप्ताहिक सत्संग करजंती 7 दिन भितर 70 टी दीक्षा कंप्लीट होवा दरकार जा फल रे कि अंतत पूरी उत्सव जनवरी 2 तारिख रे हबो एथर कायना एत तो ऑफलाइन ने किछि होउनी ऑनलाइन ने होउची डेट काई कि घंचा घंची करिवे जनवरी 2 रे ठाकुर पदार्पण करथिले सेही दिनटाकू मानि नै कि समस्त जनवरी 2 रे पूरी उत्सव करिया पे निर्धारण करचंती आचार्यंकर मध्य अनुमोदन रहिछि सेही दिन सुधा अंतत लक्ष्य दीक्षा ओडिसा रे हवा प्रयोजन आ एथर रसीद बही नाही उत्सव तो होउनी उत्सव पई 10 जन की 20 जन की 50 जन को अनुमति देले 500,000 लोक होई जिवे तेनु से सब गंडोलिया परिस्थिति की न जाए कि समस्त को आ जायछि जे उत्सव तो रसीद बही प्रिंट हे नाही एवं कलेक्शन कथा प्रश्न उठु नै स्वेच्छाकृत भाव रे जो गुरु हे माने किछि अर्घ्य देबे एवं प्रत्येक टी कर्मी जाजक अधुर्जु रीति की निर्विशेष रे निजस्व अर्घ्य 1000 टका दबार जो प्रतिथर विधान रही कोटा प्लस 1000 एटा को परिपूर्ण करी पावर ज्योति अकाउंट रे डिपॉजिट करी टीबीपीआर कोड रे दाखल करिया पई निर्देश दिया जायछि अंतत जनवरी 2 अल्प दिन रहिला पते 10-12 दिन रहिला एई 10-12 दिन भितरे समस्त टिके चलचंचल हवा पई म अनुरोध रखुछि। तृतीय तो विषय वस्तु आरो जीवा जांकर श्राद्ध आदि होउछि तांकर माने चारि दिगरे मंगल अछि भल अछि चारिटा क्लास लोक अछंती किछि प्रथम क्लास लोक ताकर एठी अछि सेठी अछि माने इह लोकर अछि पर लोकर मध्य अछि जार एठी नाही मूल नाही तार अग कोठ आसीबो एठी जे इष्ट को नै कि चली चंती जांकर संतान माने इष्ट केंद्रिक जीवन यापन करचंती पितामाता प्रति भक्ति श्रद्धा रहिछि एठी से आनंद थिले एवं परलोकर मध्य आनंद रहिबे प्रभुଙ୍କ श्री चरण रे स्थान पाया पे जो व्याकुलता जो प्रकार साधना एवं जो प्रकार प्रक्रिया सेटा जारी रहिबो केते जन्म रे पाइबे से कथा हमें कहि परिबेनी प्रभुଙ୍କ निकट बेगे चिंता दादाकर बोधे नेट पाउनी बोधे हाँ ठीक ट्रायल करूछन देखन पतिता जय गुरु भाई कटि गला
आपण माने अपेक्षा करंतु मु जा कहया कथा करूची ଭାଇ समस्त को जयगुरु जनाऊँची भाई सहित टेलीफोनिक कांटेक्ट कली से बड़ गंडगोल होउची से प्रथम रू भी कही रखुले नेट अनेक समय दगा दौची तथापि से लाइन ने अच्छी आम आलोचना पर्व को आगू को नबा ता भीतर जदि भाई जॉइन कर पारिबे पुणी तांकर आलोचना को आम श्रवण करवा समय अतिक्रांत होउची खूब आनंद लगिला परम पिता रातुल चरण तले तो प्रणाम कोटि प्रणाम जनईकरी कथा वस्तु को टिके आगू को नौची व्यासनगर सत्संग आंदोलन व्यक्तिगत अनुभूति होउची निर्माण जुगरे जो मनीष जनक सर्वप्रथम जो परिवार को जाए जो मनीष जनक अकुंठित चित्तरे परम आनंद रे से जे नाथदा प्रयात हो जाइचंती से जे कि स्नेह श्रद्धा मान को देइचंती सेटा आजर दिन अवश्य टिके उत्थापन करवा दरकार श्रद्धेय कीर्तन भाई संयुक्त अच्छा अन्य कर्मी मान समस्ते संयुक्त अच्छा आम मैंने जिते बड़े गृह को जाऊ अयम आरंभ आज पर्यंत केबे खाली हाथ रे आमको से फेरई ना माँ फेरई ना परिवार फेरई ना भाई भी फेरई ना आ माँ गोटे अभ्यास थिला भाई जिते बड़े आमको देखती अर्घ्यटा तांकरी माध्यम रे दिया करांती तो अतएव से क्रम रे पुणी थरे प्रभुंकर आतुल चरण तले विगत स्वर्गत कृष्ण भाईंकर से पवित्र आत्मा तांकर चरण तले स्थान पाऊ एवं तांकर कल्याण एवं गुरु कृपारे तांकर समग्र परिवार तांकर धर्मपत्नी पुत्र पुत्रवधू परिवार परिजन प्रत्येक इष्ट को बहन करी एभली चली था प्रार्थना मु पुणी थरे प्रभु चरण रखुची भाई से जगार कथा कहते पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही तपेर नंदना पितृप्रीति प्रसारी आने सब देवतार वंदना गोटाए कथा गत काली मन को आसुला मु सत्संग रे आलोचना करुथुली इष्ट भरण पितृपोषण परिस्थितिर उन्नयन या छाड़ी तू जा कर ना अधपातेर तोर जीवन तेणु जड़े आर्यर ये तीनोटी होची प्राइमरी ड्यूटी प्राइमरी कर्तव्य इष्ट को निश्चित भाव में भरण करिवो पितृपोषण करिवो एवं परिस्थितिर उन्नयन करिवो श्राद्ध दिवस रे पिंड पानी पितृपुरुष को नंदना दिए ठाकुर बाणी कहूँ हा हुताश रे पेतत्व दुख पिंड पानी रे घुंची जाए कि विचित्र लीला मु सब बेले आलोचना अनेक जगार जो ऑफलाइन में संभव होता कहूली पाश्चात्य और प्राच्य दुई भाग समग्र पृथ्वीटा विभक्त यही प्राच्य हूँ आमर आर्यावर्त भारत वर्ष आ पाश्चात्य देश में मरीगला सरीगला ए कथाटा मत अंतर जगत को स्पर्श करे मु कहे मरीगला सरीगला मरीगला परे आउर किसी आउ से मनीष को मन रखिबार प्रयोजन मने करंतिनी किंतु आर्य मुनि ऋषिर देश भारत वर्ष
ଏଇ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଖଞ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବବିବର୍ତ୍ତିତ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ବେଳେ ବି ଯୋଉ ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହିବା କଥା, ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ଭାବଟା ଅତୁଟ ରହିବାର କଥା। ତ ପତିତା ଯେତେବେଳେ ଜଏନ କରିବେ ଏବଂ କଥା ଶୁଣିବ ଟିକେ ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାତକ ଭଳିଆ ଅନେଇଛୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଜଏନ କରୁଥାନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ତାହେଲେ ଜୟଗୁରୁ ସେପଟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ, ସେ କରିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ବି ମୋର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବାଲା ଠାରୁ ନିନ୍ଦା ବାଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟା ବେଶୀ, ଢେର ବେଶୀ। ଏଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠାକୁର ପରିଣତ ବୟସରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୁଁ ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ବାଲା ନୁହଁ, ଆଉ ତୁମେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୁଁ ତଳକୁ ଖସିଲା ବାଲା ନୁହଁ, ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ତାହା। ତେବେ ମୋ ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ସାଧନା ହଉଥାଏ କେବଳ ମୋର ମାକୁ ଖୁସି କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିଲାନି, ମା ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଆଉ ମାତୃଭକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ସାଧନା ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦେଇକରି ଗଲେ। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କାମ୍ୟ କରୁ ତାହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ଠାକୁରଙ୍କର ଐଶୀ ଲୀଳାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ ମା ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେୟା ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥାନ୍ତି, ଯେ ଦୀକ୍ଷାର କଥା ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥିଲା କରୋନା ମହାମାରୀରେ, ଆଜି ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ଏଇ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଚାଲିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଟୀକାକରଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଦିନର ନନିଦାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲା, ଆଜିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରେ ଯୋଉ କଥାଟି ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନେକ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଃଖର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ସେଦିନ ଠାକୁର, ଆଉ ବଡ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଥିଲେ, ନିଦ୍ରା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଥିଲା। ସେ ଦିନରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ନନିଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଦ୍ରା ମୋର ହଉନାହିଁ, ସେବାରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ଏହା ବୁଝିବା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ନନି ତୁମେ ମାନେ କଣ ପରିପାଳନ କରିପାରିବ? ଏଟା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିଜର କମ୍ବୁକଣ୍ଠର କଥା ଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ମୃତ୍ୟୁ ମହାମାରୀ ଏ ଯାହା ଆସୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, କହୁଥିଲେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ତାଜା ରକ୍ତର କଥା। ସେଇ କଥାଟା ମୋର ମନ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆଜି ବି ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଅନ୍ତର ଜଗତକୁ ଟୀକାକରଣର କରୋନାର ଭୟ ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଐଶୀ କଲ୍ୟାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3.5 କୋଟି ଅନ୍ତତଃ ଭାବରେ ଆହୁରି ଦୀକ୍ଷା କରେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, ମାନେ ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଲାଏ ଫିରାଏ ଜପ, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିଦେଶ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରାଇ ତପ। ଏଇ ତପସ୍ୟା ଯଦି ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୋର ମନେ ପଡେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ କହୁଛି, ନା ବଲିତେ କାଜ ବୁଝିଆ କରିବ, ସେଇ ଦେ ସେବକ ଜନ, ସେବକ ହଇଆ କହିଲେ ନା କରେ ତାର କରମ ବାମ। ଆମକୁ କହିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଟା କରିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମେ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମର କର୍ମ ବାମ ଅଛି। ଆଜି ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ କଥା ଅନ୍ତତଃ ପାଶୋରି ଗଲି, ଦୁଃଖ ମୋ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବହନ କରି, ଗୁରୁଭାରକୁ ବହନ କରି, ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ଯୋଉମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି
आमे जाग्रत करी तोड़ती ताहले बुझा जीव अंतत पक्षरे प्रत्येकटी कर्मी माने प्रत्येकटी गुरु भाई माने संकल्पबद्ध हवा दरकार निज परिवेश रे जाजन मुखर करी आचार्य देवंकर ऐसी निर्देश को मूर्त करबा पाई ओडिशार सत्संग जगतर बरण्य भक्त साधक पूज्य डॉक्टर विनायक महापात्र दा प्रतिनिधिंकर जे माने जे ऐसी प्रेरणा आसीची आ तांकर जे सजेशन आसीची ताकू जे हम क्यारी करंती हम व्यासनगर चलचंचल हब प्रत्येकटी अंचल दीक्षार अंतत धारा सृष्टि हब कर्मी मान अंतत भाव जी जेते बेले समय अच्छी मंदिर रे सनातन नना एवं कीर्तन भाई प्राय होल टाइमर आजिका दिन रे से माने अंतत भाव सब बेले अवेलेबल अच्छंती गोटाए टेलीफोन रे अंतत भाव कीर्तन भाई सब जगह को सबुदिन सब अवस्था जाई परिबे एवं यदि पूज्य ननांग पाखक दीक्षा आनी खबर देले से आनिक मंदिर रे देई परिबे तो यहीपरि भाव में यथा समय इष्ट निर्देशटा को मूर्त करिवार अभियान सारा ओडिशार जो अग्रणी सत्संग विहार कटक भुवनेश्वर पुरी ठाकुरबाड़ी नेमाल प्रत्येक जगार काम आरंभ हो जाइए नरसिंहपुर एवं मोबाइल मौजा प्रत्येक जगार आरंभ हो गलानी तेणु आम सत्संग विहार आम जिलार खबर आम रखा दरकार आम जाग्रत हवा दरकार किसी दीक्षा निश्चित भाव में आरंभ होती तो आउरी से संख्या गुड़िक लिखि रखा पड़ो जहाँ पूज्य अच्युतदा मान को माने उपदेश छल कहते यहीटा पूरी की अंतत भाव में अर्घ्य पठेवा संगे संगे दीक्षार परिमाण जनइबा पड़ो से आम सचेतन हवा यही जदि सचेतन हुंती ना ताले बुझा पड़ो आगामी दिन में जो संत्रस्त अवस्था आसूची से संत्रस्त अवस्था मनीष को राहा दिज्व कवच दिज्व परिशेष से कथा मु कहीकि कथा रखा चाहे से दिन सूर्य जे गुरुदेव कर्णंकर साधन तृप्त होइकि तांको गोटे वर प्रदान करथिले अक्षय कवच गोटे देइथिले आ कुंडली देइथिले एवं कहिथिले कहले एटा को केबे जीवन रे तमे हरैबनी हरैब जदि ताले तुमर रक्षार दायित्वटा मो उपरे रहिला नै आपण माने समस्त अवगत महाभारत युद्ध रे कोनोसी भी कारण रहू तो अंतत भाव रे कर्ण से पर्यंत अभिजीत थिले आ अंतत भाव रे तांको केई परास्त करि पारु नथिले समस्तंकर भय थिला प्रतिपक्ष दलर किंतु जेतेबेले हाथरू चलीगला पाखरू चलीगला तो सेतेबेले देखागला तांको आउ के रक्षा करि पारले नै अतएव आज दिन में परम पुरुष परम दयाल श्री ठाकुर जे अंतत आम मानक पई से जे पवित्र सतनाम एवं इष्टभूतिर प्रचलन करिसंती आ जहाकु से त्रयी मंत्र माध्यम जजन जाजन इष्टभूति माध्यम नित्य परिपालन करी आउ दुईटी स्तंभ स्वस्थैन सदाचार जोड़ी दे परिपालन करबा पई कहिसंती आमे करिले चलिबो नाही आमे करिबा संगे संगे तांक कर्म रे जोगाण दबाकू पड़िबो तांक कर्म रे जोगाण दबा संगे संगे परिवेशर परिस्थितिर उन्नयन करबाकू पड़िबो सेते पई जो माने एपर्यंत तांक संधान पाई नांदी जो माने जीवन को उपभोग करिवार सुयोग पाई नांदी जो माने पिता कोन माता कोन केमिति सेवा कले अंतत कल्याण मिलिबो सेटा जानि नाहंती तांकू जदि आमे जाजन मुखर होई कर्मपरायण भितरे अंतत भाव रे दीक्षित करी तुलंती ताहाले सेमाने मध्य जीवनर गोटाए अंतत आश्वस्ति पाइबे रक्षा पाइबार बाट पाइबे एई योजना करी आमे यदि चलती ताले आज ठारू संकल्प नियंती आगामी दिन रे आमे आपातत गोटे घोषणा करने को चाहूचु जे आगामी अंतत भाव में जो साप्ताहिक सत्संग शनिवार अनुष्ठित हब ठीक तार परदिन अर्थात आज जदि 19 तारिख है ताहले अंतत भाव में 26 तारिख दिन अंतत सत्संग हब रविवार दिन आमर दिन बेला एक मीटिंग हम आपन को पुणी थे टेलीफोन माध्यम जन दिज्व मेसेज माध्यम जन दिज्व तो आगामी दिन आमर जो वार्षिक उत्सव आसूची मंदिर अनेक दायी दायित्व अच्छी आमर समस्त कर्मी अग्रणी गुरु भाई उपयोजना केन्द्र इनचार्ज माने से अंतत मीटिंग रे प्राय निश्चित समस्ते जोग देवे आउरी व्यक्तिगत भाव में समस्त की संयोजना करा आमे आज ठारू संकल्प किंतु संध्यारू नवा यही संध्या पवित्र संध्यारू आ सुप्त न रही जाग्रत उत्तिष्ठत जाग्रत तत्प्रीति अर्थे कर्म यहीटा जदि आम जीवन अवलंबन हुए ताले काहाकू निर्देश दबा माने उद्देश्य कथा कह जाऊ ना कहीं अंतत भाव में कहना समस्ते सिक्यूरीटी बोलिक टीका आगुरी कहगला जिते जाजन लंबा नहले भी संक्षिप्त जाजन से कहले आम समस्ते जड़े जड़े सिक्यूरीटी होउचंदी ठाकुरंकर तेणु आमको आदेश आसवा आगुरी आम उत्तिष्ठत जाग्रत हवा आ तत्प्रीति अर्थ कर्म करने को जाई काली ठारू मुंड अंतत भाव में खेले जाजन करी परिवेश रे
ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ଯୋଗାଡ଼ କରି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ରୀତିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତା ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ଡାକିକିରି ଦୀକ୍ଷା କରିବା ଏ ଖବର ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ କୁ ଯାଏ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ଦେଓଘରକୁ ଯାଏ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ପୁନର୍ବାର ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ରାତୁଳ ଚରଣ ତଳେ ସେ ପରମ ଭକ୍ତ ଅନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ବିଗତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଟା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିଛି ତାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଆଜି ହଉଛି ସେଇ ବିଗତ ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଅଜୟ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପୂର୍ବକ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର କଥାକୁ ମୁଁ ରଖିଲି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ପୂଜ୍ୟ ପତିଦା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାରଗର୍ଭକ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପନୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର କଥା ଅଛି ଯଦିଓ ବିନୟ ଭାଇ ଫୋନରେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଆଡକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ ତେବେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟି 2 ପଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିନୟ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନୟ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି? ନା ଭାଇ ସେ ପଳେଇଲେନି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ମାନସ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଅନ୍ତ ଭାବରେ ଜୟ ଭାଇ ରାଧେ ରାଧେ ଆପଣ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ। ହଁ ସେ ପଳେଇଲୁଣି ରାସ୍ତା ଇଏକୁ ତ ପଳେଇଲୁଣି ଯୋଉ ଛିଡା ହେଇକି ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড় রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড় রে মন ভবের আশা ভজপ নামে কর রে নে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরেশদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড় রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড় রে মন ভবের আশা জপ নামে কর রে নে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরেশদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମାନସ ଭାଇ କୋଟି କଲ୍ୟାଣ ଆପଣଙ୍କର କାମନା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ସେବା ପୁଣି ଥରେ କଲେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପନୀ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ସହପ୍ରତି ଋତିକ କୀର୍ତ୍ତନ ଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦାନ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଯାପନ କରାନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ପରମିତା ଅଶ୍ମୀ ଦୟାକରଣ ପାଠ୍ୟ କରି ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଅଚ୍ୟୁତ ନନା ମତେ ବେଳୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏମିତି ନେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଥରେ ତ ବସିଥିଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ପୁଣି ବସିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଏମିତି ହେଇ ନପାରେ, ତଥାପି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ। ପରମପିତା ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମ ମାନଙ୍କର ନାଥମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଧେୟ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଏକ ଯୋଉ ଘୋଷଣାଟି ଆମ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଇ କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଜିର 19 ତାରିଖ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇथा ଯଦିଓ ମାନେ ଆମର ମିଟିଂ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ମିଟିଂଟି ଆମ ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆମର ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପଡୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, 27 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆମର 11ଟା ବେଳେ ମିଟିଂ ହେବ। ସେଥିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆସିବା କଥା ଆମେ ମାନେ ଫୋନ କରିବୁ। ଯୋଉଟା କହିଲେ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରର ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭାଇ ତଥା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିଟିଂ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁରୋଧ ସେଇ ମିଟିଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ରହିବେ। ଏଇଟା ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ବିଶେଷ ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସମାନ ହେବା ନେଇ ମୁଁ ଧ୍ୱନି ଦେଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ କରିବା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ पुरुषोत्तमम परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाध्याय जननी श्री माई की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़ परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की सत संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आद्य पितरं मातृवर्गम वंदे पुष्टि दैव वंदे अंकृष्ट दैवत वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेमय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु अच्युत नारायण बस्ता जय गुरु जय गुरु जय गुरु अच्युत नना कटि जाइछन्ति जय गुरु जय गुरु मनस दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु खूब आनंद भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय भाई जय गुरु जय गुरु आज्ञा ଯାହା ହଉ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ତାରିଣୀ ଭାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘୋଷଣାଟି କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଆଗାମୀ 26 ତାରିଖ ଏଇ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାପ୍ତାହିକ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ କର୍ମୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମସ୍ତେ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଉ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିତ ହବା। ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡି ହବ। ଏ ନୂଆ ଆଇଡିଟି ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଲିଭ୍ କରିବା ଆଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।